Hayum tekta mayam utaram nokchari ngasi mayam gi mangda unbox amasung review tawjagadoriba si budget in ear earphone JBL gi series na T50HI ni aduna makha tarak poina video si hongnaba tawrasi. Hauji box asi hangdokcharage aduga box sigi manungda kari content yawge du yengminarasi. Box sigi manungda earphone siga aduga ear tip jura ani amaga yawri. अदुगा ear tip ani si size मखल अनि गिनी खतंग पिकपा मगा खतंग चावबोंगा अदुगा पाइबदसु कय हानि याम सॉफ्ट ओइबा हाइतारे अदुइदुना कयगुंबा रिप्लेस तौतासु हाना अमा हापै सिसु सॉफ्ट चा माने क्वालिटी दी अदुइदुना सिगी earbud ची याम सॉफ्ट ओइ अदुइदुना याम कुइना अखोइना नाकोंग हापा मतमदा कयसु थोइदोंना कंफर्टेबल ओइदबा नाबा खोटपा यावरकनेबा कयसु थाजादे अदुइदुना मसी कंफर्टेबल ओइ नेंखली आई सु हापचनजरगा अमुक येंगे हेडफोन सिगी बिल्ड क्वालिटी की मतंग अमुक हाइजरके सिगी हेडफोन जी प्लास्टिक ngaktani adagi sida yawriba wire sisu rubber ni braided ti natre high end headphone gi type ta ekoi gi mathak sida langna cover ama kurang bana ma yawbadu high end headphone da yawbe wani adu sigi maman sida di kesu yawrakani su thaja di atopa sigi range ta di sumber rubber type akoi gi plastic type sing ngaktani adu build quality si adum 500 ki range ta di adum yare aduka sigi headphone sigi asang si moina haibada 1.2 meter ne high sida yawriba 3.5 mm jack sisu akoi gi L shape tani yoise straight nate headphone khara di L oirakpa yawi adragi straight oibisu yawi ado agi mota di L oibisi kesu kai den khalle ado mi khara na straight pambasu yet lai ado sigi price range sida atopa sum online de yenganda sigi 3.5 mm jack si gold plated oibi yawi ado sida di gold plated ti oidre aduga earbud sisu plastic ngaktane sida akoi gi Hujikandi akoigi earbud ani se sumaina thengna kanda metal loita di magnet toroga nappasu yawbani ado sigi pochi di plastic ngakto oirabani na adumaina nappadu di yawdre sigi price range sida aina metal oiba khara boat ki headphone amuk thengna gi metal oiba adu mani momang se sumaina dum nappa re MI gi series khara da su laibani mani momang nappa adu changa gi range sida di adum loi phangmane adu bu sida di adu gi facility du ma di phangdre plastic ngakto oirabani na Sigi earphone sida yawriba driver si 8.6 mm driver ne na mogi box to de pidi aduga magi supported frequency na 20 Hz tagi up to 20 kHz pau support tawe na pidi aduga aina sigi earphone sida chitharamba features aina pamjaba yawramdaba ma hai ta de akoi ujikan da di tangle free na akoi gi headphone si akoi gi su nei ra hap ta su pundabi adum tingthokpa da irai line tingthok ya bi du oiba yam thengnare 500 ki range sida adu de hen ta ba do thengna flat cable oirakpa adudi sum punba khotpa se kemte yawde adu sidi di upai leite pulap su naisala thamka da kai gum kan da dum pulle aina ngasai ani ro humlak test taw kan da punba yawi ba sumaina naisala yeng kan da akoi gi tingthok kan da punba khotpa se earphone sigi right side ta kitang chathar kan da akoi gi mic ama yawri sigi mic sida button nama su moina hapai button sina kamaina function tawge da just single press ta na call incoming calls accept tawba aduga call end tawbagani aduga kaigumba sigi button ji double click namagana next track ta jump tawbagi aduga triple times namagana previous ta chatpagi function yawri single button ni sida yawri se earphone je nakong da hapchalaga magi comfort level si kamai tawge tu hapet ai yengjage ear tip si yam soft oibani na kuina hapada adum kaishu tawroidra na khale na kholakpa ring wairakta ba yawrakani haba thajade hapetang hapchalaga yenge yam comfortable oita se na harabada matam sang na sijenabada kasu thoidokna kaiba leiroi makha tarak poina sigi earphone sida yawriba mic si test tawboina sound si sidagi oina recording tawjarake mayam tamina semu hojik som tabiriba sound si akoi gi headphone sida yawriba mic sigi sound ni audio quality si compress kemte tawbunate processing kemte tawbunate aduiduna straight ni aina hojik video sida hapchara isi aduiduna adomgi mod sing du comment haibiramu phajai phajadi edo makha tarak poina aikoi gi mamang da aina headphone JBL ge ma sinaramadu di surround gi effect si chatle adugo si gi hanta ki headphone sida di surround effect ma kaimta yaudre left right separation stereo si bok phajana chatta boininge aina game ama sanari yenge Call of Duty gi game du sanaba matam da aikoi gi mi gi footstep si straight oina akoi gi side ta left ta gi lakpa mi natraga right ta gi lakpa mi du identify tawng ngam de mono gi type taw edu na game sana bagi di sigi headphone sima laibira no ai gi mod oina sigi headphone si ai recommend tawjaroi ge
JBL हायरगा मयामना अदुम JBL हाय तादे अदुम साउंड क्वालिटी से अदुम फजरमने ने खले बेस फजन पुथोंगनी ट्रेबल फजन पुथोंगनी मिड हाई लोइमक फजरंगनी खले अदुबो ममन सिनेरा कइनो आइगी मोड ओइना सिगी इयरफोन सी आइगोंददी पाम खितंग वाले कइगिनोदी आइदी बेस खरे हेना यावबसी पामजै अदुबो सिगी इयरफोन सिददी बेस ती पूरा फ्लैट ओइ अदुगा हाई अदगी मिड्स अदगी इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बुदी फजन तौवे क्वालिटी लै अदुगा बेस की मतंगददी मसिगी इयरफोन जी बेस पाम मी गिददी आई रिकमेंड तौजरोय अतोप मी अखोगी क्लासिकल म्यूजिक कुंबा अदगी ट्रेवल गुंबा खरे हेना पाम कांगुदबुदी मसी अदुम कंफर्ट ओइगने खले अदुम ताबा नुवाइने खले अदुगा बेस पाम जब कांगु गिददी आई रिकमेंड तौरोय लोइसलकपदा हेडफोन सिगी प्लस पॉइंट अमा हाइजरमगे ममांगदसु पंदी पनग्रबा पॉइंट नि हेडफोन जी प्लास्टिक ने साबने पूरा फुल प्लास्टिक नि अदुइदुना मागी वेट से यांगी अदुगा सिदा हापइबा रबर टिप्स अखोगी इयरफोन की टिप्स सिसु सॉफ्ट ओइबनिना आई वीडियो से नंबर लोइद्रिङै ममांगदा आई पुंग अमामुक सिजनर येंकांदा याम कंफर्टेबल ओइ मसिमदि आई तसेंगना सिगी हेडफोन सिगी प्लस पॉइंट नेना हाइजरमगे लोइसलकपदा वीडियो असिबु लोइबा फावबा येंबिरिबा मयामबु आयुमतेंगना मुकाना थागचरी यारगदि वीडियो से मयामदा शेयर तौबिरमु अदुगा चैनल सिबु सब्सक्राइब तौबिरमु अदुगा लाइक सुनबिरमु मथंगी अनौबा वीडियो अमदा अमुक थेंगनरसि ngasiगी ओइनदि मयाम काइनरसि।